Ari mi dari sa sagbutan. Manguha daw kami ng rambutan. May tanim kasi siya dito. This one kada, you boleh ambil ma. This one oh, you masak to rice to. Sagbutan kayo guys. Patay. Sakpan mi diri mapriso gyud mi aning duha. Sigdahan lagi, tunok na ko. Kuyog-kuyog baboy pod ko. Apil. Kuha ko na may rambutan. Na man may tanom diri. Naabot diri banda ba. Nguha na mo. Sa pikas. Nagawa sa gita. Agoy. Sagbutan kay guys, pasensya na lang. Pero ambot lang karon og ang hinog na ba ning bunga ani. Asa kay rambutan diri oy. Ngik, hijaw la. Tada nampak ka. Nara guys, daghan kayong bunga. Daghan kayong bunga guys, pero green pa siya. What this puko kada? Huy, psst. Huy, this one. Boleh makan ma? Puko ni kecil-kecil ada small ni small. Ini? Yes ah. Una na hinog guys, pero taas kaayo. Wala mo ramig na nag-iya dari og tanom. Napod ko no, pataka siya panguha, mamatay na siya daa. Wala siya. This one lah maji. Wa. Tara guys, rambutan. Pero hilaw pa. I don't eat if I die. Tingnan guys, rambutan daghan kaayo. Besar lah maji. Pero wala pa hinog. Nagawa sa gitna siya. Thanks for watching. Bye-bye.